खुदा न खासा 4 लोगों की आपस में चपकलश हुई है तो यहाँ पर कोई कत्ल तो नहीं हो जाएगा। बाज दफ़ा पुलिस की भी नहीं चाहती कि सुलह हो। पुलिस जो है वो जुर्म से पहले और जुर्म के बाद की जिम्मेदार है। पाकिस्तान में या पंजाब में इसे शायद बुज़दिली की अलामत समझा जाता है कि आप सुलह कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम और भी आता है, जिन लोगों के पहले मर्डर हुए होते हैं वो आपके रिश्तेदार वगैरह आपके आ जाते हैं, और मैं इस दुश्मनी को विरासत में मुंतकिल नहीं करना चाहता। फलां था उसने पैसे लेके ये कर दिया, फिर आपको पता चलेगा आपकी रैकी आपके घर से होगी। बाज़ दफ़ा आपको 4 दीवारें ही नजर आ रही होती हैं, इसके बाहर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। पुलिस का काम ये नहीं होता कि कहीं पे कोई कत्ल हो जाए तो उसके लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो सूबाई वजीर हैं इस वक्त, उन्होंने बड़ा इसमें किरदार अदा किया। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन जिन्होंने अमीर बलाज टीपू समेत अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बड़े बड़े नामों का इंटरव्यू किया। फरक शहबाज वड़ैच साहब के इंटरव्यू में अमीर बलाज टीपू ने सुलह का एक पैगाम दिया कि मैं लड़ना नहीं चाहता। कैसे हैं आप? खैरियत से? आपके इंटरव्यू में अमीर बलाज टीपू ने एक पैगाम दिया, उसको किस तनाज़र पे लिया गया? अमीर बलाज टीपू साहब ने ये कहा था कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, मैं अमन पसंद हूँ और मैं इस दुश्मनी को विरासत में मुंतकिल नहीं करना चाहता। और जो उनका सारा तासुर है, जो उनका इजहार है और बॉडी लैंग्वेज है, उस सारी बातों से यही मैंने तो यही परसीव किया कि वो ये नहीं चाहते कि ये जितने भी मामलात हैं जिसमें वो चाहते ना चाहते हुए वो खुद आ गए, उसमें कोई उनके बहन भाई या उनकी आगे औलाद, उनको भी ये सारा कुछ फेस करना पड़े। ये दुश्मनियाँ, ये जो आपको अपने साथ गार्ड्स में देखिए, मैंने ये नहीं, इससे हटके भी पंजाब में जो दुश्मनदार लोग हैं उनकी दुश्मनियाँ भी देखी हैं, उनका रख रखाव भी देखा है, रहन सहन भी देखा है। बड़ा मुश्किल है इसको कैरी करना। आप अपने साथ 50-100 अफराद को रखते हैं, शिफ्टों में आपकी हिफाजत पर मामूर होते हैं, वो असला इतना ज़्यादा आपको चाहिए होता है। फिर आपको इस सारे हम जितनी भी दुश्मनदारी हैं इसमें आप बड़ी एक अहम पॉइंट है कि अगर आप वाक़यात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार जो आपका गार्ड था वो मिल गया था, फलां था उसने पैसे लेके ये कर दिया, फिर आपको पता चलेगा आपकी रैकी आपके घर से होगी, आपका वर्ची मिल गया, आपका मालशिया मिल गया, आपका दोस्त मिल गया, उसने पैसे दे दिए। ऐसे में ये बड़ी अजीबोगरीब और मुश्किल ज़िंदगी होती है। बाज़ दफ़ा आपको 4 दीवारें ही नजर आ रही होती हैं, इसके बाहर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तो वो एक ऐसा लड़का था जो सैर व सेहत पे यकीन रखता था, पढ़ा लिखा था, मुख्तलिफ जगहों पे जाना आना, और इस हवाले से ये विजन रखता था कि उसके जो बहन भाई अगली नस्ल है वो भी पढ़ी लिखी हो और एक अच्छे माहौल में परवान चढ़े और दोबारा से उनको ये सारे मामलात का सामना ना करना पड़े जिससे उसकी पहले वाले ख़ानदान, ये पहली नस्लें गुजर चुकी। अगर आप इधर भी देखें तो बहुत मामूली से मामला से आगे बढ़े, कारोबारी फैमिलियाँ थी अंदरूनी लाहौर की, और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक ये बात पहुँची। तो लेकिन ये दुश्मनी का आगाज़ तो जहाँ से भी हुआ, लेकिन अब ये 21वीं सदी है, लोगों ने आगे बढ़ना है, पढ़ना है। ऐसे में अभी अगर पीछे मैंने ये भी देखा कि ऐसे में जब आप सुलह की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपकी कमज़ोरी भी समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप सुलह की तरफ बढ़ते हैं तो एक प्रॉब्लम और भी आता है, जिन लोगों के पहले मर्डर हुए होते हैं वो आपके रिश्तेदार वगैरह आपके आ जाते हैं पास, और वो कहते हैं जनाब हमने तो ये सुलह, हमारे तो बड़ा फलाना मारा गया था। यही बलाज के साथ भी ये सीन हुआ। उसको भी लास्ट टाइम जब वो सुलह कर रहा था तो उसको भी कुछ लोगों ने ये कहा कि आप भाई इश्तियाल दिला रहे यार, आप ये क्यों सुलह कर रहे हैं, या कोई पाकिस्तान में या पंजाब में इसे शायद बुज़दिली की अलामत समझा जाता है कि आप सुलह कर रहे हैं। हालांकि आप बाज़ दफ़ा आप अपनी वजह से नहीं किसी भी डर और खौफ का शिकार होते, आप आगे देख रहे होते हैं, दीवार के पीछे देख रहे होते हैं कि यार दीवार के पीछे ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इस काम को नहीं रोकूंगा तो शायद पता नहीं कितनी ही नस्लें इसकी भीड़ चढ़ जाएंगी। मुझे तो लगता है कि बलाज भी इसी का था, उसके पास किसी असले की कमी नहीं थी, गार्ड्स की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास। यानी अगर वो इसको आगे बढ़ाना शुरू कर देता, वसाइल भी थे, सियासी ताल्लुकात भी थे, लोगों के साथ अप्रोच भी थी, पैसा आपके पास आपको चाहिए होता है वो सब कुछ भी था उसके पास। लेकिन ये तो उसकी एक अच्छी चीज़ है कि जिसको बाज़ लोगों ने समझा कि शायद वो कमज़ोर है या पता नहीं वो लड़ नहीं सकता या लड़ना नहीं चाहता, तो इसको दूसरी वो समझ लिया गया। फरक भाई, इनके बलाज के करीब जो लोग थे जिनकी रोटियां मैं समझता हूं इसी दुश्मनी की वजह से लगी हुई थी, उन्होंने इश्तियाल दिलाकर एक दफ़ा फायरिंग भी की थी भट्ट की घर। गालबन उस वक्त उसके पोते की सालगिरह की तकरीब थी। ये ऐसी मालूमात हमारे तक भी, मेरे तक भी पहुंची हैं, और कहा गया कि 2 जगह पे शायद फायरिंग हुई उस वक्त। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो बहुत से लोगों ने कहा कि बाज़ दफ़ा पुलिस की भी नहीं चाहती कि सुलह हो। एक सीनियर ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि पुलिस जो है अगर चाहे
تو ہم بہت سے بڑے بڑے خاندانوں میں ہم صلح کا بھی کردار ادا کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ دونوں فریقین صلح کر لیں. تو ان دشمنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے چونکہ بہت زیادہ پیسہ کھلایا بھی جاتا ہے, چیزیں بھی کی جاتی ہیں, شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اگر ان میں کبھی صلح کا بات ہو بھی صلح کی تو یہ لوگ بھی نہیں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں, کچھ لوگوں کا روٹی روزی اسی بات پہ چلتی ہے, وہ انفارمیشن ادھر سے ادھر شیئر کرتے ہیں, ادھر سے ادھر شیئر کرتے ہیں, اور اسی کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ پولیس آفیسر بھی بہت سارے ہیں جو یہ صلح نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے. بچو پہلوان کے ساتھ جو امیر بلاج کے دادا لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی بات, انہوں نے کہا ہمیں بعض کا کئی دفعہ پولیس آفیسرز نے خود کہا فون کر کے کہ یہ قتل کا مقدمہ میں تمہارے خلاف درج کرنے لگوں, ہو جو تیار. تو یہی ہے نا, اسی طرح کی باتیں ہیں. یعنی آپ پولیس جو ہے وہ جرم سے پہلے اور جرم کے بعد کی ذمہ دار ہے, اس طرح سے کہ صرف پولیس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کہیں پہ کوئی قتل ہو جائے تو اس کے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے. آپ کی رسپانسبلٹی اس سے بڑھ کے بھی ہوتی ہے. اگر کوئی پولیس افسر یہ سوچ لے کہ جی جب کہیں وہاں پر کوئی قتل ہوگا تب میں چلا جاؤں گا, تو اس طرح تو وہاں پر چیزیں چلتی ہی رہیں گی. جو پولیس افسر وہاں پہ ہے, آپ اسٹیشن جو ہاؤس آفیسر ہوتا ہے وہاں پہ, اس کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں. یہاں پر خدا نخواستہ 4 لوگوں کی آپس میں چپکلش ہوئی ہے تو یہاں پر کوئی قتل تو نہیں ہو جائے گا, اس نے وہ رکوانا ہے. وہ وہاں کی جو مقامی لینگویج بھی سمجھتا ہے, مقامی معاملات بھی سمجھتا ہے, اس کے بعد وہ اس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے. اور پھر اس کا یہ کام ہے کہ اس نے یہ ساری چیزوں سے بچانا ہے معاشرے کو. اگر تو آپ صرف اس چیز پہ بیٹھ جائیں گے تو پھر تو یہ لاہور میں آپ کو ہر جگہ پہ قتل بھی خدا نخواستہ ہوتے نظر آئیں گے, ڈکیتیاں بھی ہوتی نظر آئیں گی, یہی ہوتا نظر آئے گا. جی آپ نے بالکل درست فرما رہے ہیں. جو 50 سال سے نسل در نسل دشمنی کا سلسلہ ہے, اگر آپ نے کہا کہ پولیس والے ایک کردار ادا کرے تو وہ قتل ہو ہی نہ پائے. بالکل ایسی, بالکل ایسی. جیسے بلاج نے, چونکہ بلاج صلح پسند تھا, امن چاہتا تھا, اس نے بہت سارے لوگوں سے صلح بھی کی. جی, وہ کون کون سے لوگ تھے اس میں یہ اور اس صلح میں کن لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا؟ خواجہ عمران نذیر جو صوبائی وزیر ہیں اس وقت, انہوں نے بڑا اس میں کردار ادا کیا, اور بھی بہت سے افراد ہیں. سہیل شوکت بٹ تھے, اسرار بٹ تھے, یہ ٹرکا والا خاندان تھا, ان تینوں کی, اس میں ایک اور بھی خاندان تھا, یہ مل کے انہوں نے صلح کی. جٹ برادری تھی ایک. 4 یہ تھے مین کریکٹرز جو ان میں, اور یہ 35 سال سے 40 سال کا ان کا دورانیہ ہوگا جو ان کی صلح ہوئی. اور اس میں خواجہ عمران نذیر کا اور بہت سے لوگوں کا کردار ہے جو انہوں نے اچھا کام کیا. لاہور میں آپ یہ سمجھیں کہ لاہور میں ایک پیس کی ایک فضا ہوئی اور ایک اچھا میسیج گیا کہ یار اور بھی بہت سے لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا کہ یار ہم کیوں کس بات پہ لڑیں, اور وہ ابھی تک وہ نبھا بھی رہے ہیں اس صلح کو, اس طرح سے لے کے چل بھی رہے ہیں. بھجن, امیر بلاج ٹیپو کا ایک دوست ہے احسن شاہ, چونکہ آپ کی بہت سی اس سے ملاقاتیں ہیں, آپ کا ایک قریبی تعلق اس کے ساتھ دوستی والا معاملہ ہو گیا تھا. یہ احسن شاہ کون تھا اور کیسا تھا یہ لڑکا؟ میری تو 1-2 ملاقاتیں ہیں بس, وہ بھی بالاج ٹیپو کی وجہ سے, تو میں زیادہ نہیں جانتا ان کو, میرے تعارف بھی انہی کی وجہ سے تھا. اور لوگ ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ذرا شوق تھے, مزاج کے تھے. ایک میں نے کل پرسوں کی ویڈیو دیکھی ہے, کوئی بتا رہے تھے کہ بڑے رفاہی کام بھی کرتے تھے.